तो भाई मैंने गोटे ब्लॉग स्वागत देखो बर्तमान मोर नयागढ़ और दशपल्ला मझे ये गोटे जगह अच्छी देखो के सुंदर लगुच पूरा दीपटे ये हूँ आम कौ गच यहाँ चाकुणा गच मोर पसया आउे बहुत भल लगे ये प्राय लोक आसिक ये जगह आसिक फटो फटो सब उठाते आउ बहुत भल लगे ठंडा भी लगुच खरा दिन बहुत खरा हो बर्तमान नयागढ़ बर्तमान यहाँ खराब थी 40-42 थी आपंकर दशपल्ला और नयागढ़ मस्ते ये फटो उठाते बहुत भल लगे आ बहुत ठंडा भी लगुच आज ये आग को 10 किलोमीटर गले गोटे डैम अच्छी सी हूँ कुआरिया डैम तो आज कुआरिया डैम आम गाधेबू आ गए ढाबा जीव खाइबू जी दही पकाड़ मिलला तो भल कथा आउ देखिए कौन हो आम दशपल्ला मार्केट रे गोटे बुलूँ गोटे गामुछा दुटा किणबू किणिकी आमर टे गाधेबू जो खराटा हो जो रेट देखो खरा अच्छी तो गोटे डैम गाधे तो आम यहाँ पहुँची गलु पाखापाखि आमर कुआरिया डैम पाखे कुआरिया को रास्ता यहाँ आप लेफ्ट हैंड साइड पड़ो नयागढ़ पटो ये आज बंद बंद अच्छी बहुत गुड अच्छे बंद अच्छे देखा ओ सारे आंब खाऊ खाओ गुमर खाऊ कि गुमर खाऊ ये सब मानने खरा को से घर भर रही जाती आसना कौन बुलना तथा गोटे दुटा बुलूँ साइज अच्छा खरा हो ना पहुँची गलु यहाँ हूँ पिकनिक स्पट कुआरिया डैम आम गछ अच्छी पिकनिक स्पट यहाँ पानी चला गाँ से बढ़िया भोजी सब पिंडे कराई भोजी सब पिंडे बड़ बड़ गछ हो गला चाकुणा सारा खरा को मौसा किए साइकेल पेली पेली जाऊँ भोजी बात बहुत बढ़िया पानी पूरा सुखी जाइए बड़ बड़ माछ था तो ये भल माछ भी था सीधा सीधा चलो सीधा चलो जंगल भीतर स्कूटी को आइला आगे चलो माटी बाड़ी पड़े कौन आम गछ मूल रास्ता चला गया पटा रास्ता गोल्ड मार्क रेडी 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 ये जगह लख हेनु एटा साइड रखी दियो ओहो कोल्ड ड्रिंक्स के पीतु नहीं सब दही फी थो दही पानी फाणी पीतु ना सब खरा हो जीवन पलैब बढ़िया पवनटा भी जोरिया हो बढ़िया ना रे पानी तो अच्छी ये आम ये गाधेबू टे तलू जा पूरा कुआरे डैमटा यहाँ देखिए गाधुन ये हूँ पूरा आम आंब गछ मूल पूरा शोचु मत पूरा एत माने लगे भल पेंटा आंब तो है गोटे आसरे सब माकड़ खाईदे आमर टे आम गाधार व्यवस्था करूँ जेहतु पानी टे कम अच्छी चढ़ी गुड़ा सब सब कौन बड़ चढ़ी सब अच्छे पक्षी गुड़ा ये कौन प्रोजेक्ट चलती बोधे चल 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 गाधिया पानी ये पर्यटन लगी आम गाधी पानीटा भी भल अच्छे दल अच्छे ना ठंडा लगे ये माछ अच्छी रे मछली मछलिया ये गाधिया ना कौन ये आंब बगीचा अच्छी
ଟିକେ ଛାଇ ଲାଗୁଛି ନହେଲେ ଯେଉଁ ପୁରା ଖରା ହେଉଛି ନା। ଏସବୁ ମାଙ୍କଡ଼ ସବୁ ଆମ୍ବ ଖାଇସାରିଲାଣି ନାଇଁ କିଛି ଖାଉନାହାନ୍ତି ସବୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଚାଲ ଟିକେ ଗାଧୋଇ ଯିବା। ହବ ରେଡ଼ି ରେଡ଼ି ବସିବା ବଢ଼ିଆ ହବ। ହଁ ପାହାଚ ଅଛି ନା ବସିବା ଏଇଠି। ଏଇଠି ଥୋଇ ଦିଅ ଛୋଟ ମାଙ୍କଡ଼ ନେଇଯିବେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ। ବଢ଼ିଆ ଗାଡ଼ା ହେଇଛି ଏଠି ଆଉ ପାଣି ଟିକେ କମ୍। ହଁ ଲୋକ ତ ଗାଧୋଉଥିଲେ ଏଥିପାଇଁ କହିଲି ନା ଏଠି ଫେରେ ପଦ୍ମ ପଡ଼ିଛି ଯେ। ରେଡ଼ି ରେଡ଼ି ଖରାକୁ ପାଣି ମାନେ ବଢ଼ିଆ ପାଣି। କ'ଣ ତୁମକୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଟିକେ ବସି ପାରୁନୁ ଟିକେ? ଫ୍ୟାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ୍ ପୁରା ଫ୍ୟାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ୍ ଫ୍ୟାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ୍। ଆମେ ଯେଉଁଟା ଏଇଟା ଗାଧୋଉଛୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାନେ ଫିସ୍ ମାନେ ସବୁ ଆସିକି ଆମ ଗୋଡ଼ମାନଙ୍କୁ ସବୁ କିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା କି ବହୁତ ବଡ଼ ବହୁତ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। ଆମେ କହୁଥିଲୁ ଏଇଠି ଇକୋ ହେଉଛି। ହେଇ ହେଉଛି ରେ ସଇଲା କମା ଯେଉଁ ଖରା ନାଇଁ ଗାମୁଛା ତାପରେ ଯିବା କଥା। ଚାଲ ଟିକେ ଖାଇଦେବା କ'ଣ ଢାବାରେ ଭଲ ଢାବା ଉଠିବା 10 ଟଙ୍କା ଗାଡ଼ି ଲାଗିଲେ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଚାଲ ଢାବାରେ କ'ଣ ଅଛି ଟିକେ ଖାଇଦେବା। ସବୁଠୁ 10 ପାଲା ଭିତରେ ଏଇ ଢାବାଟା ଭଲ ଢାବାଟା। ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଶାଗ ଟିକେ ଦେବ, ମାଛ ଟିକେ ଦେବ, ବଡ଼ିଚୁରା ଟିକେ ଦେବ, ଆଉ ଦହି ପଖାଳ ଟିକେ ଦେବ, ପାଣି ବୋଟଲ ଦିଅ ଗୋଟେ ବିସ୍ଲେରି ଥଣ୍ଡାଟେ। ଆମର ଆସିଗଲା ଦହି ପଖାଳ। ଆଇଟମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ। ଦହି ପଖାଳ କ'ଣ ପକାଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା, ଆଳୁ ଭଜା, ଏଇଟା ତରକାରୀ ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଶାଗ ମୁଗ ଟାଇପ୍ର କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବଡ଼ି ଚୁରା, ମାଛ ଫେର ଆଉ ଗୋଟେ ମାଛ ଚୁନା ମାଛ ଆସିବ ଗୋଟେ। ଖାଲି ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଟା ନେବ। ଆଇଟମ୍ କ'ଣ ଥିଲା? ଚୁନା ମାଛଟା ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ମସଲା ଦେଇକି ତାକୁ ଫ୍ରାଏ କରାଯାଇଛି। କୁକୁଡ଼ା ସନଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଇଗଲା ଉଠିପାରୁନି ଆଉ। ସେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ତା ସହିତ ପାଣି ବୋଟଲ ମିଶିଲା। ଟୋଟାଲ୍ 300 ଟଙ୍କା ହେଲା। ଏ କ'ଣ ଲାଗିଲା ତୁମକୁ କେମିତି ସାର୍? ରେଡ଼ି ପୁରା ରେଡ଼ି ତ 300 ଟଙ୍କା ନେଲା ଦୁଇଟା। ଭଲ ହେଇନି? ଭଲ ହେଇଛି 10 ଟଙ୍କା ଲେଖେ ଆଉ। ଭଲ ହେଇଛି। ଚୁନା ମାଛ ଦେଲା, ଚୁନା ମାଛ ଦେଲା, ପାଣି ବୋଟଲ ଦେଲା, ଆଉ ସବୁ ତାର ଆଇଟମ୍ ଥିଲା ଆଉ। ମାଛ ବି ବଡ଼ ମାଛ ଦେଲା। ଚାଲ ଯିବା ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଘର। ଖରା ହଁ